राधे राधे तमर अधे को मोर अरे दिनुषटा कौन कहूना जोगणी क्या जिनिस पचार कौन मु राधा मा देख लो गाँ माई पे रांडे मुझे मठरे बुढ़ा 60 वर्ष को भाई 16 वर्ष टोकीटा खाली छट पट होती मो देहटा पूरा सिली सिली आसु बुढ़ा बाड़िया तार दिन को मोर दिने जाऊँ कबाट बंद कर रही आसले केबे खोल आसला ए बुढ़ा बाड़िया पार्टी सुविधा आसलानी किए गया मु तम हृदय राजा खड़ी रत्न सतरे खोल कबाट खोल खोला अच्छी पेली की आस खोल खोल नहीं फाड़े तो खोला अच्छी रह जोगणी खा जाऊँ बल नाई पेली बाकू खोल ए जोगणी किया तमें कुआ जाइथिल कहल तमें कुआ जाइथिल कहून मु कुआडे जाइथिले हाँ तू चाहुनी पारुन मु कुआडे जाइथिली मो करम दशा जे ए 60 वर्ष उपरे 16 वर्ष खाली कल 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 हउछ त हाउ हेलो मु कुआडे जाइथिल तू जानिनु हे सेनापति बाड़ी खा पछरे बुली बुली तू हताश हो गेलु हेलो मो पूरा मो खड़ी जोड़ी जाउची खाल गार पकेवारे व्यस्त सदा एठी तमे सत्तरे सेनापति अच्छे मंत्री पद पाइब ना मंत्री हेले मत कौन कर कहल तू चाहुली पारनु कौन हबी गोटे कथा जानिଛୁ पाख कौन बा आम सेनापति हाँ बा से महाराजा हेले हाँ आ मु कोन हेली जानिଛୁ महामंत्री मूर्ख मंत्री एठी सुन मु आज प्रबल तुम ऊपर रागी काई रागी जो मो ऊपर काई रागी 3 वर्ष है बहार करके आसिल मत के स्त्री सुख देच ना चुप देवी खाली राति पाइले सेनापति पछे जाऊच एठी घरे किछि नाई घर की आसीब ना नहीं कह जी सतरे केते दिन छाड़ी थे गुरुवार दिन तो घरे किछि नाई ना ना पेली थिलु खागु किछि नाई एठी मोरे गोटे कंडीशन करिवाले मु रहिबी तम घरे गोटे कंडीशन कोन 1000 कंडीशन बोले मु राजी आज मोर कोन जानि छ कोन मन होउची आकाश रे उड़ीबा पे लगे जाउ उड़ीबो आज आकाश रे उड़ीबा पे तमे खाली मते खाली उड़े उड़े नबो हले मु जीबी हरी मो धर्म भाई संगे रे धर्म भाई हां धर्म भाई गोटे करि सालुनी आउले धर्म भाई सागरे पळका मते छाड़ी धर्म भाई सारे पळेबो हां मन पाउले आसुनो हेडी ए आस जीवा कुआरे जीवा आसुनो जीवा कुआरे जीवा छोड़ा खइलाड़ी खटको छोड़ा मनीष हाली हारे आसलानी खिया नाई पिया नाई ए जो गणी खिया तू जदी खटको न जी मु जाउ ए मत तत्ते छाड़ी कोन बंची पारबी आम पठारे राजी तो जीवा हां खटको जीवा चलो सकाळ पाइलानी जीव बरे आसुना जीवा आस रत्र खड़ी रत्र कौचे खड़ी रत्न सला मत 21 ना बसैतला कहला खड़ी रत्न गोटे सुप बेला चली कौचे खड़ी रत्न सला 12 बजे दे पची निलु मत किए भाई खड़ी रत्न नाई खड़ी पका को आज अछि हां पा काली तू कहलुनी मु खड़ी पके दादी हां ओला खड़ी रत्न बाहा दिया को किए भाई मु देखे अरे खड़ी अरे मते कौन चिन्ह पारुनु खड़ी भूल है लागे चिन्ह में आज्ञा मत मूर्ख मंत्री कर चिन्ह ने ए खड़िया अरे तो तुम को कथा कहते मन अच्छी कि नहीं कहलो कौ कथा
ନାଇଁ ମନେ ରହିବ କାହିଁକି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତୁ ଆସି ଘରେ ରାସଲୀଳା କରୁଛୁ ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୋ ଘରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରୁଛି କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଯଦି ମନ ନାହିଁ କହିବେ ନା ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମନେ ନାହିଁ ନା ମୋର ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ତଳେ କହିଥିଲେ କୋଉ କଥା କଣ ମୋର କିଛି ମନ ତାହେଲେ ତୋତେ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହଁ ନହେଲେ ଫୋନ କରି ଜଣେ ଜାଣେ ବୋଧେ ଏଇ ମନେ ପକେଇ ଦଉଥିଲି ହଁ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଘଇଟା ତାକୁ କଞ୍ଚାରେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଦେବି ଚୋକଣି କିଏ ତତେ ଚିହ୍ନିଛୁ କିଏ ମୋର ଗୋଟେ ବେଲି ଘଇଟା ମତେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇପାରୁନି ତୁ ଚୋକଣି ଖିଆ ମୁଁ ଆଗରେ ବାଡ଼ଉଛୁ ପଳାକୁ ଚପେଇ ଦେବି ଚୋକଣି ଖିଆ ରହିଯା ସେଇଠି ମୋ ନାଁ ହେଲା ରାଧାମା କେଉଁ ମାଛ ଗଲା କେଉଁ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଧରି ଆଣିଥିଲି ତତେ ଠାକୁଆ ଗାଲରେ ମାଉଁସ ଲାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ ଖାଲି ଢୋପ ଏ ଚୋକଣି ଖିଆ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ କଣ ବା ଯାଉଛି ନା ଚୋକଣି ଖିଆ ଯୋଉ ଦିନ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ହବ ମୋ ପୁଅ 10 ଟଙ୍କା ମାରିବ ଆସୁଛି 21କୁ ଯିବୁ ଚୋକଣି ଖିଆ ଆରେ ମନେ ପଡିଲା ସତକା ମନେ ପଡିଲା କି ନାଇଁ କହ କୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ନା ମନେ ପଡିବନି ପଡିବ ନାଇଁ ନା ବ୍ରେନ୍ରେ ନା ମନେ ତୋର କାହିଁ ପଡିବ ତୁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲୁ ନା ଏଠି ରାସଲୀଳା କରୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣୁଛି ମନେ ପଡିଲା ମହାପୁରୁ ଏକାଥରେ ବାମ୍ଫ ପୋଲେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭିତରେ ଆଉ ଘରରେ ପଶିଲାନି ଠିକରେ ମହାପୁରୁ ଆରେ ତୋତେ କହିଥିଲି ନା ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଦରକାର ଓହୋ କେତେ ବାଟ କଲା ଖୋଜିବାଟା ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ମନେ ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିଥିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲା ହଁ ମନ ପଡ଼ିଲା ହେଲେ କୋଉଦିନ ପାଇବି ମୁଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ମହାପୁରୁ ଖଡ଼ି ପକାଇଛି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆପଣ ପାଖରେ ହାଜର ହବ 1000 କେବଳ ଦରକାର ହବ ଆଉ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ମତେ ତ ଭେଟି ନଥାଉ ମୋ ନାୟକ ନୁହଁରେ ଖଳନାୟକ ବିକ୍ରମ ସକ୍ସେସ୍ ଏହି କଥାଟା ଯେମିତି ତୋର ମନରେ ରହିଲା ରହିଲା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହାଜର ହବ ତା ନହେଲେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମଡ଼ା ବାହାର କରିଦେବି ହବ ତ କହିଲେ ମାନେ ହବ ଆଉ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ହବାଟା ହିଁ ହବ ନାୟକ ନୁହଁ